السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي، في هذا الفيديو سنتعرف على الأعداد العشرية النسبية كتقديم ومقارنة. Salut les élèves, dans cette vidéo on va voir les nombres décimaux relatifs, introduction et comparaison. C'est la leçon de première année collège. Alors, on va voir la droite graduée, l'abscisse et la distance à 0, et aussi comment on va comparer et ranger les nombres décimaux relatifs. غنتعرفوا على المستقيم المدرج، وأيضا الأفاصيل والمسافة عن الصفر، وكذلك ترتيب الأعداد العشرية النسبية. ملي تنقول الأعداد العشرية النسبية فكنعرفوا أن فيها الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. دائما الأعداد السالبة كنديروا لهم الإشارة ناقص، الأعداد الموجبة كنديروا لهم زائد. Bon, dans les nombres décimaux relatifs, il y a les nombres négatifs et les nombres positifs. Allez, regardez ici, c'est une droite graduée. C'est quoi la droite graduée? C'est une droite où l'origine c'est O et l'unité OI. Alors, la droite graduée هو مستقيم مدرج. هذا المستقيم المدرج الأصل ديالو هو O، ووحدة التدريج هي OI، بمعنى أن هاد الوحدة ديال التدريج هي اللي تنقسم بها المستقيم كامل، كندرج بها هذاك المستقيم. Par exemple ici on a un carré، إلا خديت مربع في OI دونك كلها غادي ندير التقسيم بمربع. يعني ملي كنبغي نحسب انايا فين غادي نوضع واحد العدد خاصني كنعتمد ان راه مربع كيعطيني واحد. ou bien on peut prendre OI c'est 1 سنتيمتر، نقدر نخدم 1 سنتيمتر، يعني خصني ندرج المستقيم ب 1 سنتيمتر. نقدر ناخذ 0.5. دونك الوحده اللي خديت في OI هي اللي كنعتمدها في التقسيم ديال المستقيم المدرج باش نعرف فين غنوضع الاعداد. alors chaque point ici a un abscisse، يعني كل نقطة عندها أفصول. شنو هو الأفصول؟ هو هاد الأعداد اللي كيكونوا عندي. par exemple ici le point O a l'abscisse 0، الأفصول ديال O هو 0. et le point I l'abscisse c'est 1. هادو كيتسموا بلي abscisses. par exemple ça c'est l'abscisse moins 1، ça c'est l'abscisse 2 etc. تسموا بلي abscisses الأفاصيل. دائما كيكون عندي الأصل هو الصفر. في هاد الجهة هذه كنوضع الأعداد السالبة، وفي هاد الجهة كنوضع الأعداد الموجبة. يعني الصفر هو اللي كيفصل ليا ما بين لي نومبر نيجاتيف اي لي نومبر بوزيتيف، لأن الصفر هو أكبر من الأعداد السالبة وأصغر من الأعداد الموجبة. حنا هاد الأعداد الموجبة كنعرفوها من قبل، يعني كنعرفو حنا أن أصغر عدد هو صفر. أبخي كيجيو لي نومبر الآخرين 1 2 3 4 100 إكسيتيرا. الآن هاد الأعداد اللي كنعرفوها موجبة كلها كاينة في الجهة السالبة، كنزيدو ليها هاد ناقص هاد الأعداد اللي في الجهة السالبة والأعداد اللي في الجهة الموجبة متقابلة. يعني كل عدد بوزيتيف عنده لوبوزي ديالو نيجاتيف. لوبوزي هو المقابل. par exemple si on prend l'abscisse 2، l'opposé c'est moins 2، مقابل ديال 2 هو moins 2، والمقابل ديال moins 2 هو 2. par exemple l'opposé de moins 1 c'est 1. l'opposé هو المقابل ديالو، يعني الا كان عندي لو نومبر نيجاتيف راه المقابل ديالو بوزيتيف والعكس. alors maintenant pour la distance à 0، regardez ici on a le nombre moins 1.
كاين sa distance à 0 يعني هاد الافصول موانزه بشحال كيبعد ليا على الصفر، كيبعد ليا بواحد الوحده او اي يعني واحد. ما غنقولش كيبعد عليا بناقص واحد، علاش؟ لان كنهضر على ديستونس، كنهضر على مسافه، والمسافه دائما كتكون موجبه. دونك ici on a la distance de moins 1 à 0 c'est 1. La distance بشحال كيبعد moins 2 على 0 هي 2 parce qu'on a ici 1 2. واخا le nombre ici c'est négatif, toujours la distance c'est positif. Regardez ici, par exemple 2. Quelle est sa distance à 0? C'est 2. Donc 1 2. C'est pourquoi on dit que ces deux nombres sont opposés. 2 et moins 2 sont opposés parce qu'ils ont même distance à 0. عندهم نفس المسافة عن الصفر. فين كيختلفوا؟ كيختلفوا في لي سين. هذا نيجاتيف عنده موان وهذا بوزيتيف عنده بلس. بالنسبة لي نومبر بوزيتيف ممكن نكتب لهم بلس، ممكن ما نكتبهاش. par exemple on dit plus 4 ou bien on dit 4. Mais pour les négatifs, c'est obligatoire de faire les signes. Parce que moins 3, c'est négatif. Et 3, c'est positif. Alors, maintenant, on va voir les abscisses et la distance à 0. On a l'abscisse moins 15. شنو هي المسافة ديال moins 15 عن الصفر؟ Alors, c'est 15. يعني بشحال كيبعد ليا moins 15 عن 0؟ C'est 15. On a ici plus 6. Quelle est sa distance à 0? C'est 6. On a moins 4. Alors l'abscisse c'est moins 4. C'est quoi la distance à 0? C'est 4. On a ici plus 11. Donc quelle est la distance à 0? C'est 11. Et on a moins 7,5. Quelle est la distance à 0? C'est 7,5. Moins 3. Quelle est la distance à 0? C'est 3. إذن كل الأفصول كنشوفوا شنو هي المسافة اللي كيبعد بها عن الصفر. Et maintenant on va comparer les nombres. On a dit que toujours 0 c'est plus grand des nombres négatifs. Et 0 c'est plus petit que des nombres positifs. Pour 0, on peut dire que c'est un nombre positif et négatif en même temps. دائما الصفر هو أكبر من أي عدد سالب وأصغر من أي عدد موجب، والأعداد السالبة دائما أصغر من الأعداد الموجبة. Alors, ici, on a les nombres négatifs qui ont plus grande distance à 0, c'est plus petit. كقاعدة اش غادي نقول؟ quel est le plus petit des nombres négatifs؟ شنو هو أصغر عدد سالب؟ أصغر عدد سالب qui a la plus grande distance à 0 هو اللي عنده أكبر مسافة عن الصفر. Regardez ici. On a moins 3. Moins 3, la distance à 0 c'est 3. Et moins 1, la distance à 0 c'est 1. Alors, 3 plus grand que 1. Donc, moins 3 c'est plus petit que moins 1. يعني الأعداد السالبة قد ما أنا كنبعد عن الصفر والعدد كيصغر، العكس ديال الموجب. On dit ici 2 c'est supérieur à 1 et 2 supérieur à 0. Mais ici non, moins 2 c'est inférieur à moins 1, moins 1 inférieur à 0. فيما كنمشي في هذا المنحى هذا الأعداد غادي المسافة كتكبر ولكن العدد كيصغر. إلا خديت مثلا ناقص 10، ناقص 10 راه أصغر من ناقص 1. علاش؟ لأن ناقص 10 المسافة ديالها هي 10 وناقص 1 المسافة ديالها هي 1.
دونك شكون اللي اقرب للصفر؟ اللي قريب للصفر هو ناقص واحد، هو الكبير. قد ما انا كنبعد عن الصفر والاعداد كتصغر، قد ما قربت الاعداد كتكبر. الاعداد المجاوبه راه كنعرفوا الترتيب ديالها، انه فين ما كل ما بعدت على الصفر الاعداد كتكبر. Regardez par exemple ici. Allez, comment on va comparer les nombres? On a moins 15 et moins 7,5. إلا بغيت نقارن هاد لي نومبر moins 15 مع moins 7,5. Alors, la distance de moins 15 c'est 15. Et la distance à 0 de moins 7,5 c'est 7,5. Bon, qui a la plus grande distance? C'est 15. Donc 15 هي أكبر مسافة. إذا اللي عنده أكبر مسافة هو الصغير. Donc moins 15 c'est plus petit que moins 7,5. D'accord? Bon, maintenant on va voir comment placer ou bien poser les abscisses dans une droite graduée. On a la droite graduée, on a O, I, l'abscisse 0, 1. Alors pour 5, où il y a 5, donc 5 c'est un nombre positif. Donc les nombres positifs placés ici. Et les nombres négatifs ici. Donc 5 c'est positif. Donc on fait quoi? On fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le point A à l'abscisse 5. Donc ici c'est 5. Maintenant moins 2. Moins 2 c'est un nombre négatif. Alors puisque moins 2 c'est un nombre négatif, on place ici, alors c'est 0. Ici c'est moins 1. Donc ça c'est moins 2. Donc on fait moins 2 là. Et ici on a moins 5. Où il y a moins 5. Donc ici c'est un nombre négatif. On fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Alors pour 7, 7 c'est un nombre positif. هاد لي بوزيتيف ممكن ندير لهم بلس ممكن ما نديرهاش. Plus 7 هي 7. Donc ici 7. Donc regardez, c'est un nombre positif. Donc ici c'est 5, 6, 7. Et 3. Donc 3, c'est un nombre positif. Donc 1, 2, 3. Moins 6,5. Donc moins 6,5, c'est un nombre négatif. Ici, c'est moins 5. Ici, c'est moins 6. Alors, c'est le milieu entre moins 6 et moins 7. Par exemple, on fait comme ça. Moins 6,5, c'est là. Donc, c'est au milieu entre moins 6 et moins 7. Si on place les points, on a dit, ici c'est le point B par exemple, et le point C, le point D, le point E, et là, le milieu c'est le point F. Donc on dit que le point A a l'abscisse 5, le point B a l'abscisse moins 2, le point C a l'abscisse 7, le point D a l'abscisse moins 5,
le point E à l'abscisse 3 et le point F à l'abscisse moins 6,5. Maintenant, on doit ranger les nombres. دابا بغينا نرتبوا هاد لي نومبر هادو اللي كانوا عندنا. باش نرتبهم si on veut ranger les nombres dans un ordre croissant الا بغيت نرتبهم تزايديا غادي نبدا من الاصغر للاكبر. وملي تنقول الاصغر دونك غادي نبدا بلي نومبر نيجاتيف. دونك اصغر عدد في الاعداد السالبه قلنا هو اللي عنده اكبر مسافه عن الصفر او هو الابعد عن الصفر. Alors regardez ici dans les nombres négatifs on a 3 nombres négatifs ici et 3 nombres positifs. Donc pour les négatifs, quel est le plus petit? Bon, moins 6,5. Parce que 6,5 c'est la plus grande distance à 0. الأبعد عن الصفر هو الصغير. Donc moins 6,5. Après, c'est moins 5. Après, c'est moins 2. Et maintenant, pour les positifs, donc 3, après 5, après 7. Alors, le rangement, c'est comme ça. Moins 6,5, inférieur à moins 5, inférieur à moins 2, inférieur à 3, inférieur à 5, inférieur à 7. Donc 7, c'est plus grand. إذا هكذا كنرتب الأعداد العشرية النسبية وكنوضعهم في مستقيم مدرج. وحتى إلا كانوا عندي الأعداد كبيرة وما وضعتهمش مستقيم مدرج فديما كنعرف أن في الأعداد السالبة أكبر مسافة عن الصفر اللي عنده أكبر مسافة عن الصفر هو الصغير وكنرتب على هذا الأساس.